नमस्कार नीलिमा किचन को आपण मानक अनेक अनेक स्वागत। आज मु आपण मानक सहित शेयर करी भिलेज स्टाइल किसी रेसिपी ता पुणी चूली रे आरंभ करवा आज रेसिपी। एठी देखंतु मु किछि मुठी साग ताको भल भाबरे बाछि नैछि। एहाको आलू बैगण पकई तरकारी करी खाइबा किंतु बहुत टेस्ट लागिबो। ता सहित आउ एक प्रकार साग नैछि देखंतु ए होछि खटा पालंग। तो आपण माने ए साग को की साग बोली जानती कमेंट करने को जमा भी भूलिबेनी। ए सागर फूल भी देखंतु ठीक यही भाव में है। फूलटा को बाहर करनबा यहाको मध्य आलू बैगण भंडा एवं ओलकोबी पकई ताकू तरकारी करी खाइबा किंतु बहुत टेस्ट लगे। एबे आरंभ करिबा। देखंतु मो चूल्ही रे किंतु दीटा कड़े बसई नैछि। एबे पकई नबा सोरिष तेल। खाली से दीटा आइटम नुह ता सहित आउ किछि मध्य रेसिपी अछि। देदेली पंचफुटण एवं अदा छेचा टिके भल हरे भाजी नबा। पकई नबा हेंगु। एबे दे दबा टमाटो टिके गोले नेबे। चूल्ही रे किंतु रोसेटा किंतु जल्दी ही हो जाए। एबे दे दबा स्वाद अनुसार लूण टिके हल्का टिके आउ टिके गोले नेबे। हल्दी पाउडर लंका पाउडर गोले नबा आउ टिके। एबे मसला गोटी गोटी करी सब पकई नबा। धनिया पाउडर जीरा पाउडर करी पाउडर एबे भल भाबरे सब जाक मिसई नेबे। अल्प टिके पानी पकई नेबे जेहेतु चूल्ही रोसे जल्दी भी हो जिवो मसलाटा काली पोड़ी हो जिवो। हल्का टिके मते पानी पकई नेले। एबे देखंतु मसला रु मध्य धीरे धीरे किंतु तेल छाड़ीबा आरंभ कलानी। देखंतु बहुत किंतु सुंदर देखा होछि। एबे दे देबा आलू 2 मिनिट पई भल हरे टिके कसी नेबा मसला आलू को। देखंतु 2 मिनिट परे भल भाबरे किंतु कसी हे आइछि। मो टिके पाखरे मते देखौछि। देखंतु भल भाबरे मते कसी हे आइछि। एबे पकई नेबा किछि कठा हेथवा बंधा कोबी ताको एकदम पतला आकार काटी नै जे। सब जाक मते पकई नेले। तो गोले होने टिके कवर कर नेले टिके कमी जिवो तापर किंतु गोलेबा को टिके सुविधा हबो। जेहेतु आम परिवार किंतु फैमिली संख्या बहुत अधिका टिके आइटम है। एबे किंतु कवर कर नबा। एबे कवरटा को खोली आउ थरे मते गोले नेबे। देखंतु के जाय कोबी एकदम कमी गलानी। आउ गोटे चूल्ही की मध्य तरकारी मुठे नहीं छी। आउ एक कड़े रे बसी छी आलूदम। आलूदमटा किंतु समस्ते किंतु बहुत पसंद करंती। विशेष करी मु रोसे कले बा मु जेबे भी गाँ को जाई आलूदम ही समस्ते खोजंती। देखंतु आरी भीतर किंतु बंधा कोबी मते रेडी हो गलानी। आलूदम भी रेडी। गरम मसला एवं किछि धनिया पत्र पकी ताको मध्य ओल्हे आनिबी। कोबी को मध्य बाहर करनबा। कोबी मध्य हमर रेडी हो गलानी। एबे से कड़े बसई नहीं छी। दे देइछि तेल सुखिला लंका एवं पंचफुटण। एबे कटा हिंतबा आलू बैगण को मध्य पकई नबा। ए किंतु एकदम पतला आकार कटा हेछि मुठी साग पई। एबे कवर कर नेबे। आउ एक कड़े रे मध्य समान भाबरे तेल एवं सुखिला लंका किछि रांधुणी को पकई नहीं छी। भल भाबरे फुटिला परे आलू बैगण ओलकोबी एवं भंडा को मध्य पकई नहीं छी एवं कवर मध्य करि नहीं छी। एपटे देखंतु ए भी भजा हमर हल्का टिके सिझी गलानी। दे देइछि हल्दी एवं लूण। मझरे मझरे किंतु एई भली भाबरे टिके गोलेबा को हबो नहले किंतु लागी हे जिवो। आ ये चूल्ही रोसे हमर ए चूल्ही गोटे जगह रे जळेले आ गोटे जगह को तार जो नियार जो झासटा सेटा ही जाए। तो जल्दी जल्दी किंतु रोसेटा किंतु हे जाए। देखंतु आरी भीतर किंतु मु मुठी साग मध्य पकई नै जे। खटा पालंग पई मध्य गोले नेली पकई नेली स्वाद अनुसार लूण एवं हल्दी पाउडर भल हरी मिसई नबा। एबे खटा पालंग मध्य पकई नेबे तो टिके कवर कर नेली। ए भी देखंतु मुठी साग भी हमर पाखा पाखी रेडी हो गलानी। आ टिके हबो रेडी तो न पानी टिके लागिवो भजाटा आ टिके खाली हबो। एपटे देखंतु ए भी खटा पालंग पई भी परिबा किंतु हमर ऑलरेडी हो गलानी। एबे साग किंतु पकई नबा।
ଶାଗ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ନେଇଛି। ଏପଟେ ମୁଠି ଶାଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ଗୋଳେଇ ନେବି। ଆଦେହରେ କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ମସଲା ପକାଇବିନି। କେବଳ ତରକାରୀ ହେଇ ଆସିଲା ପରେ ଭଜା ଜିରା ଏବଂ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଭଜା ଜିରା ଏବଂ ଲଙ୍କା ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ପକାଇ ନେବି। ପାଣି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଢାଳି ନେଇଛି। ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେଉଛି। ଏବେ କଭର କରିନେବା। ଆଉ ଟିକେ ଖାଲି ପାଣି ଲାଗିବ। ଏବେ କିନ୍ତୁ କଭର କରିନେଲେ। ଆଉ ଶାଗକୁ ଆଉ ଚୁଲିରେ ଯେଉଁ ବସେଇଛି ଆର ଚୁଲିଟାରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା ଏବଂ କଭର କରିନେବେ। ଏପଟେ ମୁଠି ଶାଗକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଖୋଲି ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ କିନ୍ତୁ ସିଝି ହେଇଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଳୁ ଯାକ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗି ନେବା। ତରକାରୀଟା କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଖାଇବାକୁ। ଏ ବି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଭଜା ଲଙ୍କା ଏବଂ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ନେଲେ। ବେସ୍ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିନେବି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ। ଏ ଆମର ଏକଦମ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଆମର ଚୁଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କିନ୍ତୁ ଜଳୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ତାର ସେ ଯେଉଁ ନିଆଁରେ ଯେଉଁ ଝାସଟା ସେ କିନ୍ତୁ ଯାଉଛି ସେପଟକୁ। ତରକାରୀ କିନ୍ତୁ ଆମର ଜଲ୍ଦି କିନ୍ତୁ ରୋଷେଇଟା ହେଇଯାଏ। ଭାତ ହଉ ଏପଟେ ଦୁଇଟା ତରକାରୀ ରୋଷେଇ ହଉ ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ଭାତଟା ଆମର ହେଇଯିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବି ଆମର ଖଟା ପାଳଙ୍ଗ ବି ପୁରାପୁରି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ କଡ଼େଇରେ ବସେଇ ନେଇଛି ତେଲ, ଜିରା, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଲଙ୍କା ପକାଇବିନି। ଏବେ ଡାଲମା ଛୁଙ୍କ କରିନେବି। ଯେହେତୁ ପିଲାମାନେ ଖାଇବେ ଲଙ୍କା ପଡ଼ିଲେ ଖାଇପାରିବେନି ରାଗ। ବେଶ ଡାଲମାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅଜାଡ଼ି ନେଇଛି। ଖଟା ପାଳଙ୍ଗ ତ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଢାଳି ନେବା ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବି ଢାଳି ନେଇଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କଦଳୀ ମଜା ବା କଦଳୀ ଭଣ୍ଡା ଯେଉଁଟା କଦଳୀ ଫୁଲ ତାକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ବାଛି ଚୁନ ଚୁନ ଆକାରରେ କାଟି ନେଇଛି। ଏବେ ଦେଇଦେବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ। ଭଲ ଭାବରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଳେଇ ନେବି। ଆଗ ହାତଟା ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି ତ ଗୋଟେ କପଡ଼ାକୁ ବାନ୍ଧି ନେଇଛି। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡେ ଅଦାକୁ ତାକୁ ମୁଁ ଗ୍ରେଟ୍ କରିନେଲି। ହଳଦୀ, ଜିରା ଏବଂ ହେଙ୍ଗୁ ସବୁ ପକାଇ ନେଲା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ କିନ୍ତୁ ମିଶାଇ ନେବେ। ଏବେ 5ରୁ 6 ଚାମଚ ବେସନକୁ ପକାଇ ନେବା। ବେସ୍ ଆଉ କିନ୍ତୁ ଲାଗିବନି। ଅଧିକା ବେସନ ହେଲେ ମାନେ କାଦୁଆ କାଦୁଆ ଲାଗିବ, ଭଲ ଲାଗିବନି। କିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଚୁନ ଚୁନ କରି କାଟି ନେଇଥିଲି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ନେଲି। ଭଲ ଭାବରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କଡ଼େଇ ବି ଆମର ତାତି ହେଇଗଲାଣି। ତେଲ ପକାଇ ନେଇଛି। ହାଲକା ଟିକେ ପାଣିକୁ ଛିଞ୍ଚି ନେଲି। କଡ଼େଇ ଯାକ କିନ୍ତୁ ତେଲଟା ଭଲ ଭାବରେ ଲାଗି ହେଇଯିବ। ଏବେ ବରା ଯାକ ଭାଜି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ବସାଇ ନେବା। ଏ କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବନି। ଆଉ ଚୁଲିରେ ବି ଆଉ ଜାଳ ଦେବିନି। ଏକଦମ ଧିମା ଆଞ୍ଚରେ ହିଁ ଭାଜିବି। ମଝିରେ ମଝିରେ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ତଳ ଉପର କରିନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ବସାଇ ନେଲି। ଆଉ ଯାହା ଅଛି ପଛରେ ଭାଜିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆରାମସେ କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି। ଏଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ଯାକ କିନ୍ତୁ ଥରେ ଓଲଟେଇ ନେବା। ଏବେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଟିକେ ଦାବି ଦେବା। ତ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯେଉଁ ପାଣିଟା ସେ ଜଲ୍ଦି କିନ୍ତୁ ଶୁଖି ହେଇଯିବ। ବସାଟା କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଖାଇବାକୁ। ପ୍ରାୟ କିନ୍ତୁ ଆମର ସବୁ ଆଇଟମ୍ ଏକଦମ ରେଡ଼ି। ଏ ବି କିନ୍ତୁ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ବଢ଼ା ବଢ଼ି ବି ଆରମ୍ଭ କରିବି। ଗାଁକୁ ଆସିଲା ମାନେ ଏଇ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇଟା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ମୋତେ। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସେ ରୋଷେଇରେ ହିଁ ମୁଁ ଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ କିନ୍ତୁ ଆମର ଭଜା ରେଡ଼ି। ଖଟା ପାଳଙ୍ଗ, ଡାଲମା, ମୁଠି ଶାଗ, କୋବି ଛେଞ୍ଚଡ଼ା ସହିତ ଆଳୁଦମ ଏବେ ବାଢ଼ି ନେଲେ ଗୋଟେ ଥାଳିକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଇଟମ୍ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଉଷୁନା ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ କଦଳୀ ମଜା ବରା, ବନ୍ଧାକୋବି ଛେଞ୍ଚଡ଼ା, ମୁଠି ଶାଗ ଘଣ୍ଟ, ଆଳୁଦମ, ଖଟା ପାଳଙ୍ଗ, ଡାଲମା ସହିତ ପାମ୍ପଡ଼ ଏବଂ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏମିତି ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ପୁଣି ଦେଖାହବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥରେ ରୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।